अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका शाहजान दवाई साहब सिविल सोसाइटी स्टूडियो में अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी इरशाद। तो आज हमारे साथ आए हैं हमारे मेहमान मीशम अब्बास, जो नेशनल टीवी पे भी स्पीच कर चुके हैं, कुछ चैनल्स पे भी स्पीच कर चुके हैं। तो आइए हम उनसे गपशप करते हैं, कुछ सवालात करते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीशम अब्बास। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले आप सुनाएं आपके बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने थैंक यू। मुझ बंदा हकीर को ये मौका दिया, हालांकि मैं इतना अहल नहीं था। ये तो फ़कत परवरदिगार आलम का लुत्फ़ है कि हम जी इस जगह पर मौजूद हैं। उसके बाद आपका सवाल के बैकग्राउंड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब का नाम ज़वार आसिफ अहमद है, जो शॉपकीपर हैं। जी। और जो हमारा अभी बिज़नेस है, हमारा अभी किराने का बिज़नेस चल रहा है और हम इस हवाले से शहर में जाने जाते हैं। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हो? अभी मैं मैट्रिक के अभी इम्तिहान दिए हैं मैंने, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में। अच्छा, तो मैट्रिक के लेवल पे आप चैनल्स पे स्पीच कर चुके हो। जी। आपका इंटरेस्ट कैसे गया वहाँ पे? ये असल में एक तकरीर की थी मैंने पहले अपने स्कूल में, स्मार्ट स्कूल, वहाँ पे एक तकरीर की थी। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने ये मौका दिया और फिर वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जागा। लेकिन फिर वहाँ से ये इंटरेस्ट, जैसे हम उठते हैं ना, फिर सुस्ती हो जाती है, फिर सो जाते हैं। जी। ऐसा ही हुआ कि मैं फिर से यही इंटरेस्ट मेरा सो गया। और फिर एक मौका आया, मेरे दोस्त हैं कुछ भिटशा में, उनका नाम भी लेना चाहूँगा, काशिफ मेहदी सियाल, वो भी आ चुके हैं टीवी चैनल्स पर माशाल्लाह। और उनके भाई भी आ चुके हैं, फ़हद मेहदी सियाल। माशाल्लाह। उन्होंने ये मौका दिया और उनकी वजह से एक बहुत नेशनल लेवल के मकाम पर एक हो रहा था कंपटीशन हमारा, स्पीक फॉर हुसैन जिसका नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। और जो जिना का पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है, उवैस रब्बानी जो हमारे आजकल मशहूर एंकर पर्सन हैं, उनकी तरफ से। अच्छा। उन्होंने ये मौका दिया स्पीक फॉर हुसैन में बोलने का। वहाँ से भिटशा में से, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्वालिफ़ाई किया मैंने। फिर हम लाहौर गए और वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी और नेशनल लेवल पर वो मुकाबला हुआ। वहाँ से इंटरेस्ट जागा और तकरीरों में इब्तिदा शुरू हुई। अच्छा, तो आप ऐसा क्या किया जो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया और ऐसे ही चलते गए आगे? जब ये मुकाबला हुआ तो मैं समझ गया था कि अब एक अच्छी एबिलिटी मुझ में बिल्डअप हो चुकी है। अच्छा, माशाल्लाह। अब मैं चाहता था कि वाकई जैसे दूसरे भी आ रहे हैं, हमारे अजीज़ बहुतों से मुलाकात भी हुई हमारी वहाँ पर। जी। ज़ाहिर बात है नेशनल लेवल पर मुकाबला था, तो बहुत लोगों से मुलाकात हुई और बहुत असातीज़ से मुलाकात हुई और वहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये चीज़ बिल्डअप हो गई है, तो अब क्यों ना इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। और फिर हमने नेशनल लेवल के लिए ऑडिशंस दिए और उसके बाद। अच्छा, तो तकरीर के जो स्पीच है उसके टाइप्स कौन से हैं? क्या तकरीर के 3 किस्म होते हैं। अच्छा। एक तकरीर है जो हम यूजुअली उसको स्पीच कहते हैं। हाँ। सिंपल तकरीर, उसमें कोई भी आप मौजू देंगे तो उसी मौजू पर शुरू हो जाएगा बंदा। यौम आज़ादी, तो यौम आज़ादी पर शुरू हो गया कि यौम आज़ादी पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और एक हो जाती है डिबेट, बहस कहते हैं इसको। अच्छा। डिबेट में ऐसा होता है कि एक टॉपिक हमें दिया जाता है और उस पर बात की जाती है। एक मुखालफत करता है और एक मुआफ़क़त करता है। जैसे कि मैं मिसाल दे दूं कि एक टॉपिक मिल गया, बाबर आज़म कप्तान अच्छे हैं या बुरे हैं, तो एक मुखालफत करेगा, बाबर आज़म अच्छे नहीं हैं, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप हरवाया, ये किया वो किया। एक उनकी मुआफ़क़त में बोलेगा, नहीं बाबर आज़म नंबर 1 बैट्समैन है, बाबर आज़म ने बहुत अच्छा खेला, कवर ड्राइव बहुत अच्छी करते हैं। आप कौन सा टाइप करते हो? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिक्लेमेशन में है। डिक्लेमेशन को हम मंजर निगारी कहते हैं। मंजर निगारी में ऐसा होता है कि पहले आप मंजर देते हैं, उसमें मंजर से मुराद कि मैंने करबला का मंजर ले लिया। अच्छा। करबला में जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, मंजर दे दिया कि इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मंजर के बाद दलीलें आ जाएंगी कि हमने ऐसा जुल्म फ़लस्तीन में भी देखा, हमने ऐसा जुल्म ईरान के शहीद कासिम सुलेमानी, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी हैं उन पर भी देखा, हमने ऐसा जुल्म तारीख़ में जंग ओहद में भी देखा। ये दलीलें आ गई। ये दलीलें भी आपको सीक्वेंस से देनी है, इसके पॉइंट्स होते हैं।
اور اس کے بعد یہ تقریر یہاں پر ختم ہو جاتی ہے, ڈکلیمیشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک اچھے مقرر کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخر میں ایک کنکلوژن ضرور دیتا ہے, ایک نتیجہ ضرور دیتا ہے. پھر ہم کربلا سے درس لیں, موضوع ہو گیا کربلا سے درس کیا لینا درس کیا ہوتا ہے؟ درس ایک یہ چیز ہے کہ درس اور تقریر میں یہ فرق ہے کہ درس بالکل آہستہ انداز میں دیا جاتا ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں اسی انداز میں, اور تقریر میں یہ فرق ہے کہ تقریر جذبات کے انداز میں کہی جاتی ہے. آپ نے دونوں کیے ہیں؟ میں نے دونوں کیے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس میں بھی میں نے پوزیشنز اٹھائی ہیں, اپنی تنظیم کے لیول پہ اٹھائی ہیں. اور ایک اور میرا سوال تھا کہ اگر آپ کسی اور کی شخصیت, مطلب اگر آپ بن سکتے ہو کسی اور شخصیت, تو آپ کیا بن سکتے ہو؟ لائک میرے جو ذہن میں ہے شہید محسن حججی, وہ مشہور نہیں ہیں اتنے, لیکن ایران میں بڑے مشہور ہیں. وہ میرے لیے ایک اچھے رول ماڈل ہیں, اور ان کو میں چاہوں گا کہ ان جیسا بنوں, کیونکہ ان کی شہادت کا مرتبہ اور ان کا معرفت جو تھی وہ ان کو بڑا بلند کر کے گئی. جیسے کہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کبھی کام کرتے تھے امام کے حوالے سے یا حضرت محمد کے حوالے سے, تو ان کا بڑا جذبہ ہوتا تھا. ان کو وہ کہتے تھے مجھے مشکل سے مشکل ترین کام دو, تو ان کو دیتے تھے کہ آپ کو امام بارگاہ میں نیاز کی دیگیں دھونی ہیں. اب مجھ جیسا بندہ کہاں دیگیں دھوئے گا؟ وہ نیاز تقسیم بھی کرتے تھے, پھر دیگیں بھی دھوتے تھے. پھر ان کو آخر میں کہتے تھے آپ کا بہت شکریہ عزیز, آپ نے بڑا ہم پر احسان کیا, آپ نے بہت اچھا کام کر دیا. تو وہ کہتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے امام کی راہ میں, ہمیں سب سے بڑھ کر جو کام کرنا ہے امام کی راہ میں بڑھ سے بڑھ کر بھی کام سر دینا ہے. سبحان اللہ. اور اگر سر بھی نہیں دے سکے تو پھر ہم نے کیا دیا؟ یہ موٹیویشن ان کی مجھ میں ہے. اچھا, تو اگر ہمارے ویورز کو کچھ ٹپس آپ بتا سکتے ہیں تو تقریر کی کیسی ہوتی ہے؟ مطلب تقریر کی یہ ٹپس ہیں کہ آپ ایک تو لکھیں خود, کیونکہ جو اپنی تقریر آپ لکھیں گے تو اس میں آپ کو یاد کرنے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی. بالکل صحیح. پہلی چیز تو یہ کہ دوسرے کی لکھی ہوئی اکثریت نہ پڑھیں, ان سے گائیڈنس لے لیں, آپ جو جس کا ایکسپیرینس ہو ان سے گائیڈنس لے لیں. اور نیشنل لیول کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیکلیمیشن پر, منظر نگاری پر دھیان دینا پڑے گا, منظر کو سوچنا پڑے گا, دلیلوں پر دھیان دینا پڑے گا, اپنی کانٹینٹ میں جان ڈالیں, کیونکہ کانٹینٹ کی 10 مارکس ہوتی ہیں وہاں پہ. اور آپ کی خطابت اچھی ہونی چاہیے, جذبات آپ میں ہونے چاہیے. ماشاءاللہ. تیسری چیز آپ میں تلفظ ہونا چاہیے. اردو میں بول رہا ہوں تو سندھی کے انداز میں اردو مجھے نہیں بولنی, مجھے اردو کے انداز میں بولنی ہے. اگر اردو کے انداز میں نہیں بولتا تو وہ اردو ہی نہیں رہتی. تلفظ پر بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے. ایک میں تقریر دیکھ رہا تھا, میرے استاد ہیں ان کی تقریر ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اغیاروں, تو اقرار الحسن جو جج ہیں ایئر وائی کے, انہوں نے کہا اغیاروں جمع نہیں ہے, اغیار خود ایک جمع ہے. اتنی سے اتنی غلطی بھی وہ پکڑتے ہیں. آپ کے استاد کون تھے؟ شہباز ابراہیم نام ہے ان کا. اچھا. وہ بہت اچھے گائیڈ کرتے ہیں. ویسے اس کا کانٹیکٹ ہے آپ سے یا ویسے ہی؟ جی ان کا کانٹیکٹ ہے میرے سے. وہ مورو کے ہیں اور سندھ کے تقریباً حال ہی میں انہوں نے جج بھی رہے ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پر اسی رمضان میں. اور تو اور وہ سندھ میں سب سے بڑے مقرر جانے جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو ویورز آپ نے دیکھے میثم عباس اپنے بارے میں بتا رہے تھے, تو ایک اچھے مقام بننے کے لیے ایک ٹپس بھی بتائی اور بہت کچھ بتایا. تو ہمارا یہی اینڈ کرتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور ایسے ہی اگلی ویڈیو آئے گی انٹرویو کی, آپ ضرور دیکھیے گا. بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا, اور اللہ حافظ.